আজকে করবো পনিরের তরকারি, তার জন্য দেখো পনির কেটে নিয়েছি, পটল, আলু, ধনেপাতা আর মশলা করেছি এর মধ্যে কাঁচা লঙ্কা, আদা আর টমেটো। এবার মধ্যে দিয়ে দিয়েছি কড়াইতে, এবার দেখি নুন আর একটু হলুদ আর একটু লঙ্কা গুঁড়ি দিয়েছি, হালকা করে জাস্ট। तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे तू पास है मेरे पास है से मेरा कोई एहसास है जैसे हाय मैं मर ही जाऊं जो तुझको ना पाऊं बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं होठों पे लम्हा लम्हा है नाम तेरा है तुझको ही गाऊं मैं तुझको पुकारूं बदला नहीं है मौसम जरा सा তুলে নিয়েছি। এই যে কড়াইতে জিরে, তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা আর গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি। এবারে নুন হলুদ দিয়ে মশলাটা কষাবো।